Naipadulong customer. Ma'am, palitin ako, ma'am. Unsa man na yung baligya? Di man siguro kabuta, ma'am. Ay na, wala ko ganahin sa yung baligya. Agay! Na, wala ko halin ani ron. A few moments later. Mingawar, Loy. Mangay ka sa kulyang abi. Ay, samron na ibaligya sapatos. Uy, nanak ko'y padulong customer. Ay, tama. Nagyo ko diskarte. Kani, burong malinan yung ko ani. Yeah, boy. Ibutang ko ni Direk. Saro pa ni. Kani, yun ni Ron. Dahil samron na kwarto, boy. Oh shit! Oh shit! Kwarta, Juday. Sir, usay mo ha, sir. Nagpila yung sapatos, ma'am. Tagtuhan, friend, mo, sir. Palitan ako kay Ramay Kurta. Palitan ko ni Ma'am Be. Ang bayad, sir, Be. Pandamay na walang kwarta. Sir, asa na mong bayad, sir? Oh shit! Oh shit! Kani mo gipangita, sir?